Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada para pendengar Bursa Chit Chat. Baiklah, hari ini 19 Mei 19 Mei 2021 bersamaan dengan 7 Syawal. Betul 7 Syawal Okey, 7 Syawal. Sebab kalau dia salah salah beritahu tarikh tu maksudnya raya awal kan. Okey, bersama dengan 7 Syawal, insya-Allah anda akan bersama dengan saya lah. Bursa Chit Chat pada malam ini. Untuk kita orang kata mengupas serba sedikit tentang kita punya GDP ataupun dalam bahasa Melayunya KDNK lah, keluaran dalam negara kasar. Dan bagaimana impact GDP terbaru ini terhadap orang kata pasaran saham lah. Apa orang kata peluang yang ada sebagai pelabur. Tapi sebelum saya bermula, saya minta jasa dan bantuan anda untuk tolong sharekan sebanyak mungkin kita punya live session pada malam ini. Okay, so far kita masih ada 21 orang viewer. Okay, so once kita dapat 50 orang, insyaAllah saya akan mulakan sesi saya lah. Okay, jadi di kesempatan ini sebab saya pun dah lama tak orang kata buat bursa Chit Chat saya dah sebulan lebih lah kot bulan puasa memang kita break. Okay, ada beberapa sesi saja. Okay. Jadi tidak terlambat lah untuk saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang beragama Muslim. Yang beragama Islam. Dan maaf zahir dan batin lah jika sepanjang sesi saya ada orang kata perkara yang anda tak selesa. Saya minta maaf seikhlas hati. Dan juga apa-apa hantaran saya di Facebook yang mana orang kata mungkin anda pun tak berapa selesa. Dan seperti kita tahu banyak perkara berlaku lah sepanjang bulan Syawal ini. Tak banyak pula, cuma ada satu perkara yang besar dan amat dekat dengan kita sebagai seorang Muslim lah, iaitu Gaza sedang diserang oleh tentera Israel kan. Jadi sama-samalah kita orang kata mendoakan orang kata saudara seagama kita di sana. Dan jika anda berkemampuan, why not kita peruntukkan sedikit untuk menderma kepada tabung Gaza lah. Anda boleh pilih NGO, mungkin anda boleh buat research sendiri NGO mana dan boleh salurkan melalui NGO tersebut. Sebab orang kata isu Gaza ni sepatutnya isu yang amat dekat dengan diri kita lah. Kalau you all pernah tengok kata movie Kingdom of Heaven, ada pernah tengok tak ke baru first time dengar Kingdom of Heaven Kingdom of Heaven ni lama dah, saya rasa waktu saya sekolah menengah dulu lah. So cerita tentang perang salib dan di mana dalam cerita tu ada watak Salahuddin Al-Ayyubi kan. So waktu dia menawan Jerusalem, waktu itu ketua tentera salib ni dia tanya kepada Salahuddin, what is the worth of Jerusalem? Apakah nilai Jerusalem itu? So jawapan dia dengan sambil dia gesture menunjuk kepada diri dia, dia kata everything. Maksudnya ialah segala-galanya. Nilai dia orang kata priceless lah, tak berharga kan. Jadi itulah orang kata pentingnya untuk kita ambil tahu tentang isu Palestin ini. So far kita baru ada 30 viewer. Mungkin anda boleh, pendengar yang tak ada ni boleh komen tak? Suara saya jelas ke? Atau tak berapa jelas sebab pernah sekali dulu tak berapa jelas suaranya. So mungkin anda boleh komen sama ada suara saya okey ke tak, jauh ke, tak clear ke, bagaimana. Ada yang luar daripada Lembah Kelang yang sedang menonton ni, mungkin boleh komen sedikit. Daripada mana anda, jelas sebab belakang studio. Terima kasih Tuan Afif. Dia sedang tengah buat dia punya research juga tu. Damascus Ashirdin, jelas tuan. Terima kasih banyak. So kebanyakan yang menonton ni daripada mana? Adakah daripada Lembah Kelang ataupun luar Lembah Kelang? Anda boleh tinggalkan komen. So sementara nak tunggu cukup viewer lagi ni, kita serba sedikit tengok market roundup pada hari ni lah. So hari ni KLCI kita punya penanda aras jatuh sebanyak 10.8 mata. So bersama dengan 0.68% lah. So memandangkan kita orang kata dalam bulan Mei, so maybe you all pernah dengar lah orang kata sell in May and go away kan. So maybe perkara ini tidaklah sesuatu yang orang kata mengejutkan lah. We as a, kalau orang tu experienced investor, mungkin dia tak terkejut pula dengan perkara ini kan. So I think Isnin market jatuh and then Selasa recover
And then hari ni nampak macam jatuh balik lah. Okay. So daripada counter yang saya sempat tengok tadi, ada sebanyak 905 counter yang mencatatkan kerugian pada hari ini lah. Okay. 228 counter mencatatkan keuntungan. So you boleh tengok lah betapa bezanya. Dan 335 tidak berganjak lah. Okay. Ada buka dan tutup pada harga yang sama. Okay. So kalau kita tengok kebanyakan just saya go through tadi, kebanyakan counter yang rally pada hari ini ialah counter yang berkaitan dengan healthcare lah. Okay. Healthcare, so macam glove, those anything on healthcare kan. So kalau tengok pattern dia, kebanyakannya mula naik start daripada pukul pada sebelah petang lah. Okay. Pada sesi petang I think quite confident dengan bila kita dapat tahu pada hari ini satu yang amat membimbangkan, di mana COVID kes baru pada hari ini sebanyak 6,075 kes So ini adalah satu yang amat membimbangkan lah. I think it's a all time high punya kes. Jadi saya berharap untuk kita sama-sama kontrol apa yang kita boleh kontrol, iaitu diri kita dengan menjaga SOP sebaiknya. Alright, jam pun dah 8.40. Okay, Tuan Akmal Saad dari Ipoh. Okay, terima kasih Tuan. Ustaz Wafiyuddin daripada Temerloh. Okay, ini memang kita dah tahu dah. Okay. Dan Tuan Damaskus Ashirdin daripada Sabah. Okay, so far ini yang paling jauh lah. Okay, paling dekat belakang studio, paling jauh dekat Sabah. Right. Okay. Okay, tu sahabat lama saya. Bukan sahabat lama lah. Sahabat lah, masih sahabat. Tuan Ikram Terima kasih menonton. Alright. Okay, so I think better kita boleh, I think we are good to go lah. Okay, so maybe kita boleh readykan slide kita. Okay, so kita tunggu sebentar Tuan CTO kita project. Alright, okay, so saya percaya anda dah nampak slide yang saya akan ceritakan pada malam ini lah. Okay, so tajuk dia adalah Malaysia first quarter untuk 2021 GDP mencatatkan negatif 0.5%. Okay, all doom and gloom for stock market. So itu adalah persoalan yang saya sengaja lontarkan lah. Okay, right, so seperti kita tahu pada 11 Mei yang lalu I think Department of Statistics lah, okay, telah mengeluarkan statistik terbaru tentang GDP Malaysia bagi suku pertama 2021. Okay, yang mana orang kata dari segi laporan tu mengatakan shrink 0.5% lah. Okay, dalam bahasa Melayu kita kata menguncup 0.5%. Okay, so apakah yang kita boleh nak tafsirkan dan apakah kaitannya dengan stock market tu? Okay, so kenapa kita ambil GDP ni? Sebab GDP kita boleh kata sebagai subset kepada makroekonomik lah. Okay, so let's say if you are orang kata adopting top to bottom approach kan, so from the top you nak tengok, okay, from the GDP what is the movement of the economy, alright, and then daripada GDP itself tu you boleh dissect through sector by sector, yang mana orang kata ada aktif pengembangan lah di situ. Okay, so from there maybe you boleh buat you punya stock picking and so on lah. So this is orang kata not a holy grail approach, okay, tapi something yang you boleh orang kata you boleh apply. Okay, so bila you nak orang kata nak rebalance you punya portfolio and so on. Okay, so bila kita bercakap pasal GDP ni, okay, so definitely dia ada orang kata formula dia lah. Okay, dia ada cara kiraan dia. Okay, dia ada banyak cara kiraan dia. Okay, jadi yang saya akan kongsikan pada hari ini ialah, okay, ini adalah salah satu formula bagaimana kita nak mengira GDP lah. Alright, so first kita tengok apa definition ni, iaitu total monetary or market value of all the finished goods and services product within a country borders in a specific time period. Okay, so ingat in a specific time period. Okay, so bila GDP baru ini dikata quarter GDP, maksudnya kita measure pergerakan GDP tu daripada bulan 1 hingga bulan 3 lah. Alright, cuma dia lambat sikit lah nak keluarkan. I think 11 Mei lah. Okay, 11 Mei yang Department of Statistics Malaysia keluarkan the statement, and also Bank Negara punya BNM Governor. Alright, so itu ialah kita orang kata kita nak ukur lah market value of all the finished goods and services produced. Okay, apa yang kita hasilkan daripada negara kita. Alright, okay, so dia ada komponen dia. Okay, so komponen-komponen inilah yang akan orang kata construct the formula of GDP itu. Okay, so macam saya cakap tadi, ada banyak approach. Cuma yang saya akan share pada malam ini ialah orang kata the expenditure approach lah. Kita panggil expenditure approach. So
GDP, kalau you boleh nampak kat skrin tu sendiri, yang mana dia bersamaan dengan C plus G plus I plus NX. So abbreviation dia dekat bawah tu, okay. C bersamaan dengan consumption, okay, yang mana consumption ini consumption lah, okay, apa yang rakyat gunakan lah kan, apa yang kita belanja semua tu, okay. And then G is government spending. Okay, government spending ni merujuk kepada apa yang government spend lah. So contohnya untuk membina infrastructure, okay, orang kata membayar gaji pekerja, okay. And then I is a investment. So investment di sini lebih kepada business investment lah, okay. So contoh business nak kembang, dia beli machinery, okay. Orang kata menambah aset lah, okay. So that itself explain ada ekonomi yang sedang bergerak, okay. Even C tadi tu, consumption tu, I think fair to say dia merujuk kepada orang kata demand lah, dari demand there, okay. And then NX ialah net export, okay. So net export ni dia dikira berdasarkan export tolak import, okay. So dalam berbanyak komponen ini ada, maybe saya just nak tanya dengan orang kata para pendengar pada malam ni lah, okay, yang manakah antara empat-empat komponen ni, yang mana you rasa yang paling penting, the most important part? Okay, ada siapa tahu tak antara C, G, I dengan NX ni mana yang kata paling penting? Okay, saya just nak interact dengan you all. So maybe you all boleh tinggalkan komen Okay, yang mana satu yang you all rasa penting lah, yang akan menentukan hala tuju GDP ni? Okay, okay, ramai yang kata jelas Okay, nampak, okay, nampaklah slide saya maksudnya. Right, okay. C, okay, Syafi'i kata C, consumption Tuan Faiz Alauddin, G, iaitu government, okay. Macam ikut sequence pula, lepas C dia buat G kan. Okay. Kalau ada A, saya nak A, okay. Malangnya A tak ada dia ada, paling awal dia ada pun C je. Okay, so yang paling penting tidaklah menafikan yang itu, tapi yang kata weightage yang banyak tu ialah kepada kita punya net export ni. G first dan lain ikut. Okay. Tuan Afif kata G dulu government spending. Okay. So again saya kata tidaklah mengatakan itu tak penting, tapi NX tu lah yang ikut bacaan saya adalah antara yang orang kata paling utama lah. Okay. Yang mana NX ni akan memberikan gambaran sama ada kita ada trade surplus ataupun trade deficit. Okay, maksudnya net export ni kita kira ialah melalui export tolak import kan. Okay. So kalau kita export kita banyak melebihi per import, then means we are producing more lah. Okay, so that giving the economic activity tu berkembang. Alright, so I think enough with the formula lah. Okay, sebab saya pun bukanlah ahli ekonomi yang boleh bahaskan GDP ni. So just enough untuk kita punya knowledge. So ingat GDP formula adalah C, G, I dengan NX. Alright. Okay, seterusnya, okay, so ini adalah prestasi GDP kita lah, okay. So biasanya lah, biasa kita bila dengar surat khabar cakap menguncup 0.5%. So okay, wah dah teruk ni, mungkin ada yang kata apa ni, habis lah semua kan. Okay, so saja saya sharekan kat sini nak bagi gambaran lah, okay. Gambaran sebab bila kita kata GDP ni kita akan measure dia punya growth lah, okay. Kita akan measure in relative to the previous quarter lah, okay. Tuan Adib Yazid, sorry, Afif Izzah ni macam pro Key Nation. Okay. Okay, so mungkin next Bursa Chit Chat Tuan Afif boleh clarify lah dia pro Key Nation ke apa. Alright. Okay, Tuan Nabil Khairi, net export Malaysia power antara tertinggi dalam C region. Alright, it's a good input untuk saya sendiri dan semua pendengar kita. Okay, so kalau kita tengok betul, okay, kita tengok yang line biru tu, ya, kita menguncup negatif 0.5% lah. Okay, tapi bila kita bandingkan dengan sebelumnya, okay, on year tu, sebenarnya kita mencatatkan orang kata improvement, okay, daripada negatif 3.4 tu jadi negatif 0.5. Okay, so there is some gain from there lah. Okay, yang mana sebab kita semua orang sedia maklum walaupun kita ada PKP 2.0, I think PKP 2.0 kita ada PKP 2.0, tapi orang kata aktiviti ekonomi tu tetap berjalan seperti biasa lah. Okay? Tetap buka seperti biasa. Dia tidaklah seperti masa kita mula-mula PKP 1.0 tu kan, yang mana boleh kata banyak bisnes tak jalan. Okay? So PKP 2.0 ini dia berbeza sedikit.
Okay, jadi sikit sebanyak ini menyumbangkan kepada orang kata kenapa kita melihat GDP itu sebenarnya ada orang kata improvement lah di situ. Alright. So kalau kita tengok on quarter bawah tu sebenarnya GDP untuk first quarter 2021 ni dia sebenarnya rebound sebanyak 2.7%. Okay, so quite a good news lah. Okay, so bila kita dah tahu kita bercakap tentang top bottom approach kan. So bila kita dah tahu yang there is an improvement, of course as investor kita nak kaji lah, okay, sektor apa yang menyumbang banyak kepada kenaikan ini. Okay, so sebab macam saya cakap, this is a quarter report kan. Even company bursa pun dia ada dia punya quarter earnings. Dia akan yang dia akan share, yang dia akan how to say it, yang dia akan publish lah. Okay, dia akan publish kan. Okay, so then dia punya quarter earnings company di bursa ni dia taklah orang kata rigid kepada bulan 1 hingga bulan 3. Okay, so dia ada, setiap company tu dia ada dia punya interval dia tersendiri. Okay, so from there kita nak identify, kita macam nak try to focus lah how should be the movement of the company tu punya quarter earnings. Alright, so this is why GDP sedikit sebanyak orang kata boleh membantu kita, okay, memberi orang kata dapat the idea of that. Sebab again the quarter earnings ni ialah the fundamental bila kita buat fundamental analysis untuk sesebuah syarikat itu, okay, tidak dapat tidak kita akan melihat kepada dia punya earnings ya. Okay, so itu memberi gambaran sama ada business okay atau tak okay kan. Okay, tu secara roughly lah. Okay, so kalau you nak buat kata fundamental analysis tu dia banyak lah. You kena buka balance sheet dia, okay, buka kata profit and loss, and then baca report dia. Okay, so macam quarter earnings pun ada report dia, you kena baca juga, tengok apa yang berapa earnings dia. Okay, dari segi orang kata turnover dia, sales revenue dia macam mana, the cost of dia nak keluarkan barang tu sama ada naik atau turun. Okay, so itu yang akan membentukkan fundamental analysis tu, yang mana inilah nilai yang akan memberi gambaran kepada berapa harga sebenar syarikat itu, iaitu fair value dia lah. Alright. Okay, so I think you all clear bila saya tunjukkan graf ni. So the key point from this slide ialah there is an improvement lah. Okay, so the next yang kita nak tengok ialah, alright, okay, so this is the breakdown of kita punya kita punya GDP performance lah. Okay, so kita ada belah kiri production, okay, belah kanan ialah expenditure lah. So kalau you tengok, ini saya ambil daripada website Department of Statistics Malaysia. Okay, you all boleh pergi check kat website dia, dosm.gov.my kot, I think so lah. Okay, ataupun you google je DOSM, so akan keluar. So you boleh cari, dia ada PDF report dia, so you all boleh baca lah. Okay, kalau you all nak baca in details, right? Okay, so sebelah expenditure tu something relate dengan apa yang saya terangkan tentang formula GDP tadi tu. Okay, so you ada private final consumption expenditure, so itu ialah orang kata consumption lah, C tadi tu. Okay, so kalau you tengok C tadi, yang warna gelap itu ialah quarter 1 kita, yang warna macam gold tu ialah quarter 4 yang lepas lah. So nampak ada perubahan, okay, daripada negatif 3.5% dia improve lah kepada negatif 1.5%. Okay, so basically ini orang kata disokong oleh kita ada ICNA, okay, so lebih banyak disposable income kan. So sebab ada yang bawa keluar ICNA untuk apa ni, beli PS5 untuk yang terbaru kan. Okay. Right, so those kind of thing lah consumption. And then kita tengok dari segi gross fixed capital formation pun improve daripada negative 11.8 to negative 3.3%. And then government expenditure pun naik daripada 2.4 hingga 5.9%. Okay, so export improving as well as import. Cuma kalau kita tengok di situ, kita punya import tu lebih tinggi daripada apa yang kita punya export. Again, it must be a net export kan, formula tadi tu. So export tolak import, there you go, you dapat negatif. Di gambaran kita masih dalam kata trade deficit lah. So I think that sedikit sebanyak contribute kepada kenapa ekonomi kita masih menguncup itu. Alright, so that is that on the expenditure. And next kita tengok pada yang belah kiri tu, iaitu production. Okay, so ini yang saya cakap, bila kita buat top to bottom approach, kita nak identify sektor mana dalam ekonomi kita ni yang orang kata mencatatkan improvement yang boleh kata ketara lah. Okay, so kalau kita tengok all in all, semua okay sebenarnya, semua improve. Okay, cuma kita nampak yang paling banyak sekali adalah pada bahagian manufacturing tu. Okay, so particularly as investor atau trader, maybe you nak try to focus atau dissect through the manufacturing ni.
Okay, dalam manufacturing tu ada banyak juga. Okay, anything yang related to manufacturing, maybe kadang kata energy sector pun ada kait dengan manufacturing juga. Macam contoh you produce minyak, okay, and then palm oil, okay, pun boleh jadi manufacturing juga. Okay, commodity kan, alright. And then you ada apa, kereta. So dalam manufacturing tu banyak dia punya subset. Okay, so you may want to dissect more on this part untuk tengok yang mana subsektor yang orang kata contribute kepada kenaikan kepada manufacturing tu. Tuan, sambil saya tengok kepada ruangan komen Tuan Iz Muhammad, VOW shape recovery. Okay, so I think last time saya I think the previous second 2 sesi sebelum ni, saya punya dalam bursa chit-chat, yang mana tak silap saya pernah beritahu yang kita V-shape recovery tapi V yang panjang. Okay, tak silap saya dia kata V yang seakan bentuk macam Nike punya logo tu lah. Okay, Nike swoosh punya logo kan. So itu kita punya dijangkakan recovery kita begitulah, right? Okay, so far this is apa yang kita akan I mean for the next few slides kita akan tengok in particular, dan saya akan fokuskan kepada manufacturing. Okay, so the next one will be based on apa yang our governor BNM iaitu Datuk Syamsiah. Okay, Syamsiah yang mana dia pun ada keluarkan dia punya BNM juga ada keluarkan dia punya press conference dia. Kat situ actually ada beberapa particular business yang dia kata akan yang telah menyumbang kepada pembaikan ataupun improvement kepada kita punya GDP. Okey, cuma sekarang kita menghampiri jam 9 malam. Jadi seperti biasa kita akan beri laluan sebentar kepada pesanan penaja, okey, beberapa iklan. Cuma saya berharap anda akan terus stay bersama saya kerana okey, ni sedikit surprise lah, okey, sebab kita akan ada kontes, okey, pada penghujung sesi nanti, dan di mana tiga pemenang terawal yang dapat jawab soalan saya dengan cepat dan betul, kita akan berikan sedikit cenderahati. Okey, kan best kan, jarang-jarang bursa cicit bagi cenderahati. Jadi malam ni kita orang kata sebagai menghargai lah, samping kata di bulan Syawal kan, bulan menyambut kemenangan. Jadi kita malam ni berbesar hati untuk buat satu kontes. So jadi jangan ke mana-mana. Okay, watch this space and stay tuned. Alright. Okay, terima kasih kepada yang masih setia bersama dengan saya dalam bursa chit-chat 19 Mei 2021, yang mana kita telah membincangkan tentang orang kata GDP orang kata report GDP first quarter 2021 untuk Malaysia, dan bagaimana dia orang kata berkait rapat lah dengan saham, yang mana kita sebagai pelabur ataupun trader so apakah nilai daripada report ni kita boleh ambil sebagai orang kata untuk kita punya trading plan, okay, untuk rebalance portfolio and so on and so forth lah. Okay, so tadilah saya stop, kita berhenti di orang kata breakdown of the GDP performance, okay, yang mana kita tengok kebanyakan sektor dalam apa yang tuan nampak di slide di screen tu, okay, kebanyakannya mencatatkan orang kata improvement lah. Okay, in particular kita cakap tadi manufacturing yang orang kata agak jelas lah improvement dia. I think is quite the double lah. Okay, cuma kalau kita tengok dari segi dia punya share tu, orang kata share of the service ni, yang paling tinggi sebenarnya adalah kita punya services, okay, sektor services. So that one I think still negative 2.3%. So no wonder lah kenapa kita still orang kata ekonomi tu masih menguncung. Okay, so you all tadi dah, okay, so kita dah take a break. So kita akan sambung lah. Okay, berikutnya kita nak tengok apa orang kata correlation antara GDP ini dan stock market itu sendiri. Okay, so kalau you all tengok slides tak bergerak. Alright, okay, so ini saya ambil kata snapshot lah, okay, pergerakan KLCI, okay, and then saya try mirrorkan dengan kita punya GDP punya pergerakan lah. Okay, this one credit to Tuan Afif, okay, yang highlight kat pasal perkara ni lah. So kalau you all tengok, okay, so saya dah ambil antara dua garisan hitam tu. So itu ialah represent kita punya first quarter performance of KLCI lah.
So kalau you tengok dia punya shape more or less sama je macam kita punya GDP tu. Kan? So ia sebenarnya berkait rapat, cuma dari segi orang kata KSCI itu adalah leading indicator kepada bagaimana ekonomi kita akan orang kata akan perform lah. Right? Okay, so maksudnya kalau you tengok kalau KSCI kita mencatatkan kenaikan and so on, so we should expect a better quarter GDP lah untuk negara kita. Okay, sebab KSCI represents the business lah. Okay, so macam kita tadi, kalau business berjalan, okay, yang mana part of the rumus formula GDP itu kita ada I, itu investment kan, yang mana ia merujuk kepada business investment. Okay, and then dalam business tu juga ada yang menjadi sebagai pengeksport. Okay, so that mean we are producing more lah. Okay, so if our KLCI is performing well, then we should expect orang kata a better GDP punya performance. Okay, so far boleh follow right. So ini berikutnya saya nak sharekan tentang key message daripada ucapan Gubernur Bank Negara. Okay, iaitu Datuk Nur Syamsiah. I think dah Datuk Nur Syamsiah. Okay, yang mana saya nak mudahnya saya dah highlightkan dalam kotak merah itu. Okay, so yang mana dia kata kebanyakan kita punya recovery of GDP ini dia banyak disumbang oleh orang kata manufacturing punya activity. In particular is the semiconductor punya demand. Okay, kalau you baca kat situ, Malaysia stands to benefit from the robust demand for semiconductor. Okay, to cater for the increasing need for work from home equipment. Okay, work from home ni kita boleh terjemahkan sebagai new normals lah. Okay, alright, and then digitalization of businesses and medical devices. Okay, so semiconductor ni kita expect kita akan dapat demand tu akan terus naik. Okay, so macam yang you all tahu, kalau you follow the news, the global semiconductor kita tengah shortage itu kan. Okay, so kenapa kita ada shortage on semiconductor ni? Okay, menurut pembacaan saya lah. Okay, yang mana waktu itu industri automobile untuk kereta EV di mana dia menjangkakan demand akan perlahan. Okay, jadi bila begitu semiconductor manufacturer ni apa yang dia buat ialah spare capacity ni dia tolak ataupun dia allocatekan kepada orang kata the devices lah. Okay, anything on digital devices, computer and so on semua. Okay, so dia bagi kat situ sebab dia dah produce, nak tak nak you kena jual lah kan. Okay, kalau tidak dia jadi beku macam tu lah. Alright, so but suddenly what happened was after the COVID tu, the demand untuk kereta tu improve pada orang kata secara dramatik. Okay, bukan pada pace yang slow lah. Jadi bila dia improve, dia nak produce, dia perlukan semiconductor tu. Jadi kat situlah kenapa berlakunya dia kata shortage of semiconductor. Okay, so saya sambung lagi kenyataan dia. Okay, the strength in global electrical and electronics E&E demand is translating into a stronger demand for production activities in Malaysia. Okay, as our E&E industry is well plugged into the global value chain of products that are now highly in demand. Okay, so nampaknya kita boleh dapat orang kata deduce lah the outlook on the semiconductor ni sebenarnya sangat bagus lah, right? Sebab kita orang kata is part of the global punya supply chain tu. Okay, kita maybe tak produce semiconductor, tapi kita ada supply barang-barang untuk buat semiconductor dan kita supply kepada global. Okay, I don't know, maybe Nvidia, apa lagi AMD, alright, and then so macam car manufacturer. Okay, so our supply is extended into the global punya market. So ada dua key lah kat situ, maksudnya yang kata outlook kita ialah yang kita nampak kata peluang as investor kat sini ialah pada semiconductor itu dan juga pada ekspor, sebab dia ekspor semiconductor tu keluar kan. Okay, so kat belah kanan tu saya dah letakkan sedikit itu apakah dia catalyst untuk semiconductor. Okay, so number satu ialah new normal, work from home. Okay, jadi nak tak nak kita perlukan semiconductor lah, sebab bila work from home ni kita perlukan device kan. Okay, pakai komputer, and then I don't know whether the cloud storage tu perlukan semiconductor atau tak, saya tak pasti betul lah. Right, and then kita ada electric vehicle, yang mana electric vehicle ni ialah orang kata the next one of the next mega trend lah. Okay, yang mana dia perlukan semiconductor ni untuk self driving device. Right, and then yang terakhir sekali ialah ni yang tengah trend sekarang lah, iaitu cryptocurrency. Okay, particularly untuk GPU, iaitu graphic processing unit. Okay, so bila dia nak mining crypto tu, okay, dia perlukan GPU ni.
Okay, so bila perlukan GPU, definitely demand untuk semiconductor itu akan naik lah. Okay, dan yang mana kita tahu, okay, cryptocurrency ni ialah decentralized finance. And I think fair to say, quite orang kata the future lah, okay, the future of the orang kata on the finance, dalam finance industry itu sendiri. Okay, dan kita tengok Tesla, sorry not Tesla, I mean JP Morgan pun dah offer Bitcoin semua kan. Okay, so kita tak dapat menafikan bahawa this is the future. And I think for the cryptocurrency untuk terus mining tu, and then you tengok dulu kita bermula hanya dengan Bitcoin. Lepas tu ada Ethereum kan, tu ada Ripple, XRP. And then kalau you go to the global, ada Dogecoin lah, lepas tu ada apa Shiba kan, yang terbaru kan. Okay, and then ada Moon something, saya tak berapa ingat. SafeMoon, okay. Ada SafeMoon, so kita nampak benda tu berkembang lah, okay. Dah jadi macam counter saham lah kan. So bila mining punya operation tu berjalan, definitely dia perlukan orang kata the semiconductor tu. So there are, kita boleh kata there are many catalysts untuk semiconductor ini. Okay, yang mana ia akan bagi benefit kepada orang kata E&E sector. And as investor, of course you nak orang kata tengok apa company-company yang relate dengan semiconductor ni yang kita boleh kita boleh plan untuk kita punya investment, ataupun portfolio tu you nak masukkan semiconductor dalam you punya portfolio. Okay, so sebut pasal cryptocurrency ni tadi, waktu rehat tadi ada kawan saya cerita Ethereum jatuh daripada 15,000 hingga ke 10,000. Dahsyat saya tengok dia punya chart tadi, memang kata lemang hangit sebatang lah dia bagi. Okay, so I think that's a volatility lah, okay, on the cryptocurrency. Alright, so bila tadi saya cakap ialah kita nak tengok apa ni, maybe you nak rebalance you punya portfolio, yang mana you nak include kan company yang related to semiconductor. Jadi on the next slide saya nak share dengan anda. Okay, so this is a chart tapi dia tidak represent kepada satu company semiconductor lah. So ni saya dah tutup dengan warna oranye ni. Okay, so this is the combination of all the semiconductor company. Alright, okay. So kalau kita tengok dua line hitam itu represent kita punya first quarter, alright, and then ada satu line biru tu 11 Mei ialah tarikh di mana kita orang kata Bank Negara dan Department of Statistics ni keluarkan kita punya GDP report lah. Okay, so kalau you tengok starting daripada awal tahun itu memang dah market tu dah bergerak dah, okay, dah bergerak dah pun untuk semiconductor ni. So ini I think ada dalam lebih daripada 10 lah saya masukkan dalam trading view ni, so dia akan tunjuk movement lah. Okay, daripada awal tahun tu dia dah bergerak dah, okay, sehingga ke March, okay, sehingga ke awal March, and then nampak dia dah start ada kejatuhan. Okay, so and then kita tengok dia naik sekejap before dia jatuh, okay, kepada satu support level lah. Okay, so kalau tengok 11 Mei tu, okay, kalau as a kata kalau kita berfikir secara logiknya lah so bila patut 11 Mei ni, bila Bank Negara keluarkan statement yang semiconductor ialah orang kata subsektor yang paling perform, by right kita expect dia akan naik lah. Okay, tapi apa yang berlaku lah sebenarnya pada 11 Mei dia jatuh merah sebatang kan. Okay, so ini relate dengan apa kita kata sebagai Charles Dow punya teori kan, yang mana market discount everything lah. Okay, so apa yang bergerak dalam saham ni sebenarnya dalam counter ni sebenarnya dia dah capture awal-awal lah. Sebab tu ada setengah syarikat yang mana bila dia keluarkan dia punya orang kata quarter report dia, okay, prior to announcement tu dah naik cantik lah. Okay, so bila keluar quarter report kata lagi orang kata positif lah orang kata earning quarter dia meningkat, tapi somehow dia jatuh ke bawah. Okay, so itu yang kata sebagai market discount everything. So you cannot orang kata have that orang kata simple logic. Kalau quarter earnings company tu naik, should be dia akan naik. Tidak semestinya, dia case by case basis, right? So apa yang you boleh buat as investor, perhaps kalau you a long term investor, atau tak kisahlah long term investor atau trader, you boleh cari pintu lah. Okay, sebab kalau kita tengok itu sepatutnya kita menyangkakan dia terus naik, tapi somehow dia relax dulu kan, dia tak terus naik, dia maybe akan sideways, I don't know. Okay, so it depends lah. Alright, so apa yang you boleh buat ialah maybe you boleh cari senarai semiconductor company and kaji bagaimana pergerakan saham itu selepas dia announce dia punya quarter earnings. Sebab kita tak boleh orang kata there is no one size that fits all lah. Okay, so every company tu dia ada particular character dia. Alright, okay, so saya rasa itu sajalah yang saya nak share pada malam ini.
Okay, so terpulang kepada anda sama ada anda ingin meletakkan semiconductor sebagai sebahagian daripada portfolio anda. Tapi kita tengok daripada orang kata dari segi fundamental tu, there are many catalysts yang akan propel this semiconductor industry lah. But again, we ourselves kena buat kita punya homework sendiri, okay? Kaji syarikat tu, cari pintu untuk masuk dia, and then bagaimana dari segi fundamental strong atau tidak kan. Okey, jadi sebelum rehat tadi saya dah kata yang kita akan ada kontes. Yang mana 3 orang terawal kita akan yang boleh jawab soalan saya dengan paling awal lah 3 orang terawal dan tepat kalau you awal tapi jawapan you salah pun you tak dapatlah hadiah tu, okey. Dia mesti cepat dan jawapan itu tepat, okey. So the quiz is okay. So you all boleh take ambil perhatian The quiz dia ialah, okay, saya baca cakap tadi, in graf ini ialah graf gabungan beberapa company semiconductor kan. Okay. So soalan ni ialah namakan, okay, 3 company yang you rasa ada dalam graf ni. 3 je saya nak, okay. 3 company semiconductor yang berpotensi orang kata form part of the graph ni. Okay, so siapa paling awal and betul 3-3 company tu, maka dia ada pemenang dan kita akan hantarkan hadiah lah. Okay, kita akan hantar hadiah untuk you. Okay, so boleh tinggalkan kat ruangan komen. Alright, so nanti our admin akan monitor lah, okay, siapa yang paling awal dan yang tepat jawapan dia. Alright, so I think that's all untuk saya punya presentation pada hari ini. Kejap saya punya mouse tak ni. Alright. Yeah. Okay, so that's all untuk saya pada malam ini. Sebelum saya, okay, dah ada yang jawab Dinex Inari DNO. Okay, teruskan. Tuan Syukri jawab Greatech 1 Saya nak 3 3 syarikat yang ada related. Mungkin saya tunjuk balik. Okay, 3 syarikat yang related dengan graf yang saya buat ni. Okay, ini adalah semiconductors company. Dufu, Unisem, Inari. Okay, Inari, Franken, Greatech. Alright, okay. So you guys keep on commenting walaupun live session ni dah habis. Bila kalau katakan you tengok kemudian pun you still boleh komen juga. Alright. Okay, so sebelum saya menutup sesi pada malam ini, kita ada BTC, ETH, XRP. Oh, lain macam Alright, okay. Alright, Tuan Fakul Razi kita okay, dia lah yang beritahu saya kat tadi pasal Ethereum tu. Okay, Emulus, Inari, DNO. Greatech, Inari, DNO. Right, okay. So nampak kita macam dah ada pemenang yang boleh lah. Cuma kita akan orang kata tengok balik semula nanti. Okay, saya rasa setakat itu saja sesi pada malam ini. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua pendengar yang setia menunggulah sehingga tamat Bursa Cicak pada malam ini. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain masa. Okay, dengan itu selamat malam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.